That's the problem. But after this, hopefully everybody will be ready to present. You are not volunteer, Pak. That's your Not volunteer. job. Okay, so I combined this topic between theoretical approach and observation-based data because I read the references from the psychology of language learning, Mukalel, and then I also observe, I also record the video about language acquisition of various level of age. Next. Yeah, this is only the theoretical approach. So actually, the child is at birth endowed with the basic potencies for language in the form of biological organs of speech as well as their inner faculties of speech, coordination, and production. The first and the basic language system which the child internalizes is phonology of the language. Through the process called a vocal ear reflex, babies start to produce distinctive sounds which are basic to the language he begins to pick up, like a babbling sound. The process of internalization takes place is not only the phonology, but followed by morphology or vocabulary, syntax, semantic, and grammatical levels. This is the stages of language development. To obtain language skill, children undergo 5 stages. The first step is cooing. Usually, this is the production of language which is produced by 0 until 5 months old baby. And then the second step is producing babbling sound, and it is usually is produced by 5 to 12 months old baby. And then the third is the baby can produce one word utterances or produce the word that consists of one syllable, such as mom, dad, milk, eat, a drink, etc., etc. And then the number four or the fourth step is the baby can produce two-word utterances, usually between 1.5 to 3.5 years old baby. For example, yeah, two-word utterances. Example: dog barks, I pee, I poop, I love, etc. So there is only one subject and one verb. Two-word utterances. And then the last step of language development is children can produce meaningful sentence, usually more than 5 years old of age. And then this is the foundation for adult language. Okay, next. Let's start with the first step of language development. This is the first stage of language development for children of age 0 until 5 years old. In general, the way they communicate by cooing and babbling, imitating, smiling and laughing, crying, and other body languages. Yeah. Please notice this video show us the baby producing babbling sound. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن
Yeah, not much babbling sound that she can produce, but actually the baby at the last minute can produce mama. Yeah, yeah, that's a mama babbling sound. The next video is the baby cooing. This video is yes. فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وهب لنا من لدنك وليا وهب لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا Yeah. The last video in this group of age is baby communicating with his daddy. And this video is very funny. Let's see. So we're gonna go to the mall. Gonna do a little bit of shopping. Might need to get you a couple new things. What do you want? You want some new toys? Yeah, you want some new toys? New toys are good. Yeah. What else do you want? You want some new clothes? Yeah, you want some new clothes? New clothes are good, huh? Of course. Well, what else do you want? You want like maybe a new teething ring? Yeah? A new teething ring? We can get you a new teething ring. Okay. What else do you want? Maybe a new binky? You want a new binky? Okay, we can get you a new binky. What else do you want? You want to just go to the stores, look at the old stuff? Yeah? Okay, we can do that. Do you want something else, maybe? Maybe we can start you on solid food tomorrow. You want solid food? Yeah, some solid food? Okay, well, let's do some solid food tomorrow. Okay? Okay. Alright, I love you. Okay. Actually, this video is I found this video from searching from YouTube because I cannot record the interesting video from Indonesian baby. Yeah, so I just try to find it from YouTube. Right, let's see the analysis. Actually, babies will respond when there is stimulus from people around them. Phonology is the first and the basic aspect of linguistics, which is internalized by the baby. According to Joseph Mukalen, the book on page 21. The beginning of the sound that the baby can produce is non-distinctive sounds like ow, oo, ow, until produce the babbling sounds like ba, mama, mama, da, 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 yeah, something like that. Okay, and then the next aspect of language is semantic. Semantic is not meaningful, of course, because they cannot produce a sentence yet. So I cannot analyze this aspect. Okay. And then the morphology is also very limited. The baby can produce only the most spoken word, which is uttered by people around them. For example, sometimes the baby can produce the word like yeah, mama, love, ha, and then no, yeah, something like that. It is frequently happen.
And then the syntax is not identified because again the baby cannot produce sentence at all. They speak with their own language. Now it happens maybe because their organ speech is not developed yet. So the way they communicate with others is just by smiling, laughing, crying, and other body languages. Okay, that's from 0 to 5 years old, and then the next is language acquisition for 1 until 1.5 year old baby. In general, this 1 until 1.5 year old baby communicate using non-verbal behavior or non-language behavior, involve fully actions, not speech, and then they respond only using single word. Next. Now this is the example of a child who is responding using non-verbal behavior. This is Indonesian baby actually. This is my own nephew. The name is Inara juga. Same name ya Pak. Ya. ولو ردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنصيرا. Bapak, you can Yes. continue, Pak. You can continue with the video and you explain. Oh, okay. Is it not interesting, Ibu? Yes, Interesting. interesting. Interesting because we can interpret it. But for our friends, thank you very much for Bapak Hadi. For our friends, if you want to analyze language, first language acquisition, you have to put only one. For example, vocabulary here, and we can make it or we record their or her sentences or words. Yeah, it depends on her capability in uttering sentences or phrases, and we have to assess. We have to see assess the duration of the time. It say that 2 months or 3 months, yeah, for the homework. But you can also analyze or search it or record or take the video and collect it, and after analyze 1 year. It depends on what you want, but at least 6 months for your research. And why we have to take only one person or one child, because
want to know their, their changes in, in acquiring word, or the process of morphology, or the process of phrases that the Kainara can, utters the sentence or phrases here. So for Bapak, this one is the only, what is that? The way how someone can utter. So you also cannot, for this moment, cannot take only Kinara itself, but you also wants to analyze from the birth of the a child, is it? So, but the real search, that a paper for the first language acquisition is when you record a child, yeah, and then the time is say that the 6 months or 1 year, even that 2 years, you have only one child. That is the first language acquisition. But it's okay. This is what we can say, that this is only homework or a task. Yeah, I understand. And then the situation is not good for us to take the data, right, Pak? Yeah, this is not conducive, not supportive to, Yeah, to so the, that, the research, yeah, because Pak. it takes only 2 or 3 months. And then, according to my experience, that I prove it that the first month I record this baby, and then the second month before Lebaran, and then after Lebaran I record once more, and then the condition Yeah. is still the same, no changes at all. So, Yeah, friends, in this classroom, you can open in internet, say my name, and after that you can type pemerolehan bahasa pertama, and you can see the way how you search the data, because I did it. This I can say that 3 papers I did it, and then you can see the way how to search it. Yes, okay, Bapak. Do thank you very much. yes. So you can continue in other our friends. I know this one is the process, until you can find it the data. Yes. You can find it the data. The time is 3 times a week or 2 times a week. And then you can see the way how Kenara can change, yeah, their ability to, or her ability to say something, yeah, with her daddy or mom, say you can put it, and then you can retype, tulis lagi, and you can see how far, yeah, a child move from one words to other, one phonemes change to other phonemes, something like that, Pak. You can see, yeah, perubahannya. You must explain it in your analysis after firstly you think about who they are, your respondents, and the second one is you go to, yeah, to the child, or go to their parents. And the third one, after you got it, you try directly, you rewrite it, and after that you can see the changes, perubahan dari 1 hari, 2 hari ke hari berikutnya. Lama-lama nanti you can see, oh, the date like this in the months of this, and then you change it after 3 months. You can change, you can see the changes, perubahannya dari satu kata yang nggak bisa, ya, umpamanya capek, dia bilang tape, nanti dia bisa bilang ceh, dari teh berubah menjadi ceh. That is your analysis. Perubahan itu yang kita ingin show to the reader. Ini dia perubahannya dari fonem yang nggak bisa dia mengatakan. Biasanya kakak dia nggak bisa tata atau tak aja, nanti akan berubah menjadi kakak. Kakak aja, tapi lama-lama bisa kakak. Nah, itu di situ your explanation is the changes of the phoneme teh menjadi kah.
dari dental menjadi velar itu susah dia. Gitu. Di situ dia analisisnya. Then you can open the internet and see my research. Tulis aja my name and after that you can see apa yang udah saya tulis kelihatan, khususnya first language acquisition. Jadi cuma satu anak, tapi enggak apa-apa. This is the first step ya Pak. Nanti if you want to, analyze ya, if you want to write about this, nggak tahu ya whether you like or not, untuk for your thesis, it's very good. Dari mulai sekarang you can, take the data and you collect, but don't forget it, collect, time, date, ya, itu sangat perlu. So, and after that, what words, what phonemes change, itu Bapak mulai bilang. After that, you can directly write. Itu namanya data. Perubahan itu namanya analysis. Gitu ya, Pak. Go on. How many months do you take to see the changes from they produce the word until they produce the word? Yeah, it depends on the child. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kita lihat, tetapi it is different from one to others. We cannot force. Itu adalah their ability. Nggak bisa. Kalau Kenara itu ya cepat dia ya. Kenara cepat karena every time her mom speak and explain everything sampai dia bisa jelaskan tentang COVID itu diajarin loh. Diajari COVID itu seperti ini nih gambarnya. Kamu you know that? And we want to make the video, okay? Okay, Mom. Jadi dia diajarkan gitu udah, and then you can explain it. Nah, jadi dia udah saya share kan videonya. Udah ya. Nah, itu diajarin loh. Ini begini. So you have to say that. And then Kenara, we want to make the video. Okay, Mom, are you ready? Okay. Ya udah dia ready. Dia udah siap gitu. Dia okay, this is the first step. Jadi mamanya kayak sutradara dan dia sebagai aktrisnya. Bisa loh. Bisa sekali. Kalau ini ya, jadi ya begitulah Pak, anak itu kemampuannya bergantung kepada lingkupnya. Lingkup yaitu parents-nya, aunties-nya, uncles ya tergantung oleh lingkupnya. Itu aja. Jadi kalau kita berkata dengan jelas, bagus bahasa Indonesianya atau second language acquisition, dia cuma mengikuti aura dia terus ikut. Nah, tapi kalau on the other side, we always bully, and after that we always say that it's very bad, you are very bad, you are not beautiful. Itu dia akan minder. Jadi tergantung kita. Jadi kita ini sebenarnya adalah hasil dari didikan orang tua ya. Ada orang tua yang selalu bilang kamu nggak bisa. Ada juga. Kalau saya dibilang papa saya, kamu bisa apa nggak? Saya selalu bilang bisa aja. Coba papa mau lihat, oke. Apa aja saya bilang bisa. Nah, jadi ada anak yang melawan itu. Ya, melawan artinya positif. I can do that. Padahal saya berpikir gimana ya? Tadi udah bilang sama papa bisa gitu ya. Jadi itu jadi ada anak yang juga yang mau dia self confidence-nya kuat, ada yang enggak. Nah, itu kita harus berperan untuk membuat mereka self confidence sebagai bagian dari keluarga perkembangan anak ini. Jangan bilang you are not beautiful. Jangan gituin. I know that you cannot do that. Jangan. I know you do that. You can do it. I know aunties know that you can do that. Jadi dia langsung bisa gitu. Sebenarnya bisa itu sebenarnya dari dorongan, dari kita menyatakan bahwa bisa gitu. Jadi teman, kamu tuh semuanya bisa, cuman selalu aja merasa enggak bisa. Kenapa? Why? Buktinya Bapak bisa kok. Walaupun dia lebih tua dari kita, kok bisa dia? Karena dia coba. Jadi you can try it. Ya, everybody can do it. Itu udah bagus Pak
Hardi udah bagus. Teman-teman harus bilang bahwa saya bisa. Gitu ya. Itu dari psycholinguistics-nya itu ada. Jadi peranan orang tua untuk menguatkan hati anak itu memang harus. I want to explain something. Anak saya itu namanya Tiffany. Jadi dia selalu menunjukkan bahwa dia bisa, tetapi ketika dites itu nggak tahu, selalu dibilang hasilnya itu Anda tidak bisa, Anda hanya bisa sampai D3 aja. Selalu itu begitu. Jadi dia nangis, kenapa saya selalu diginikan? Saya datengin sekolahnya, saya bilang saya mau ketemu dengan ibu guru yang mengecek kemampuan anak saya. Tapi ditunjukkan ini, terus saya bilang gini, ibu tahu akibat dari hasil ini gitu. Ini bukan dari kami, Bu. Lain kali anak saya jangan diikut sertakan ya. Kalau ibu nggak bisa tunjuk, nggak perlu itu. Nah, dia tunjukkan dia S1 di UI, dia S2 di UI, dia masuk Departemen Luar Negeri itu nomor 1. Yang paling ditunggu oleh bos-bosnya itu ditunggu di pintu masuk Departemen Luar Negeri. Tiffany, hurry up. Ya, I'm on the way, Pak. Mereka nungguin gitu ya. We are waiting for you. We do hope that you can work here. Ya, itu mereka semua tuh bos-bos. Ketika masuk dia bilang, ya Allah ternyata itu bosnya ini nungguin. Padahal dibilang nggak bisa. Jadi jangan percaya itu hasil-hasil itu. Makanya saya bilang, oh Tiffany, you're a very smart person. Dia bilang, no mom, it's because of you always pray for me and always assist me things that I do. Gitu ya. Makanya, aduh, kalian jangan percaya bahwa kalau ada orang bilang kalian gak bisa, jangan percaya. And forget it, bohong itu semua. Dan tunjukkan bahwa kita bisa. Gitu loh teman-teman, ini Pak Hardi udah jadi contoh kita yang paling baik. Semuanya bisa, cuman gak percaya diri ya. Atau, Pak Hardi aja, kenapa masih beliau aja? Kenapa kita tidak? Ya, jadi saya selalu ingin menekankan bahwa semua kalian pintar, tapi kalian malu dan percaya diri ya. Thank you ya Pak Hardi. Coba kelas ini kalau nggak ada Bapak, gimana nih keadaannya? Semua pada malu, kacau dah. Ya, try your effort ya. Oke, Bapak silakan continue. Oke. Bapak jangan lama-lama videonya, saya udah tahu itu video tuh benar, Bapak ngambilnya benar. Oke. Benar itu udah bagus. So you can you only show ini gambarnya, and after that ini ketika ini dan perubahannya ini, atau and after that you make the conclusion, nanti biar Ratu Lala melanjutkan dan kita mau lihat ada Dewi bagaimana, Pak Syam bagaimana, Pak Idam bagaimana. Mereka harus bicara, Pak. Nah. Gregetan. Ayo. Bapak, ayo Pak, saya udah tahu Bapak itu siapa, udah tahu saya. Ya udah, ayo Pak, cepetan. Saya gregetan lihat videonya juga senang ya. Oke, what is the conclusion Pak? Ini bagus. Apa konklusinya biar teman-teman yang lain ngomong ya? I just want to show you this video that children or child in this age, they communicate using non-verbal behavior. She doesn't say any single word. Okay. She just followed instruction. Okay, yeah. The next video. Okay. Yeah. Okay. Iya. Nah, nanti Bapak kalau penelitian satu anak aja, nggak boleh pecah-pecah ya. Yes. Oke, ini kan kalau waktunya dikasih 1 tahun mau Bu? Enggak, jadi setiap kita itu dikasih 1 semester. Kalau ini nanti siapa yang nilai kalau Bapak 1 tahun penelitiannya? Cuma 2 bulan nggak cukup. Iya, jadi 4 bulan Pak. Jadi dari awal saya ngomong langsung dikerjakan
sambil dikerjakan gitu loh. Memang ini kondisinya aja yang kayak begini kita. Oke, Bapak. And after that mana? Kita mau terus aja and then conclusion. Okay, the analysis. The phonology Ini identified tadi ya. only. Ini Bapak. Oke. Ini anak 1,5 tahun ya. Yes. Semuanya di grup 1,5 tahun sampai dengan 2. The phonology is identified only for certain extent, especially one single word like mom, dad, milk, drink food, and one word utterances, mommy, daddy, happy, etc. The semantic aspect is identified also, but only for certain extent. And then the child understand instruction and provide adequate response because the influence of, maybe because they have cognitive experience, and then they socialize with others, especially someone closest to him or her, and then they have a talent of the language. And then syntax is not identified because they cannot produce the sentence yet. And then morphology is very limited, only the word that which is uttered frequently by the parent maybe that she can master, and then the organ speech is still developing. Next. Oke, sebentar Pak. Jadi sebentar tadi yang the previous one yang tadi. Nah teman-teman, apabila kalian meneliti anak umur 1 tahun, itu kan fonologinya itu fonologi. Jadi harus kita katakan penelitian saya 1,5 tahun melihat phonological process of a child. Jadi harus satu-satu. Nah kalau kalian itu meneliti anak umur 2,5 sampai 3, itu adalah prosesnya morphological process. Jadi harus satu aja, apakah fonologi, apakah morfologi. Kalau sintaks itu anak umur mulai nih ya, 3 sampai 4 tahun. Dia udah mulai tapi berantakan. Nah, itu yang kita lihat. Syntactical process of umpamanya Kenara is, nah itu ceritakan she cannot arrange the structure especially for subject and predicate. Hilang. Predikatnya hilang, umpamanya emak, dia tunjuk umpamanya. Nah, atau dia hanya bilang umpamanya makan, dia nggak bisa bilang matan. Jadi sebenarnya I want to eat. Nah itu dia, jadi subjeknya hilang. Dia cuma bilang matan umpamanya. Kalau dia bilang mama, mom, I want to eat, itu udah 3,5 tahun sampai 4 tahun dia udah mulai rapih. Jangan tanya kalau 5 tahun kayak Nara di rumah ini itu udah ngeles ya. Dia sudah bisa pragmatics ya. Umpamanya kalau saya bilang, Kenara, wash your hand first before you eat. Dia gini, I don't like Oma. Dia udah mulai terganggu ya. Terganggu dirinya suka-suka hati dia kan. Kenara, you have to go to the kemana dulu atau to the room before umpamanya. I don't like Oma. Karena dia udah tahu, dia udah nulis atau ngomong aja katanya ya. Jadi itu udah pragmatic acquisition of dari anak umur 5 tahun. Jadi itu berubah pragmatik pasti ya, itu nggak pasti. Karena pragmatik tanpa structure nggak bisa juga. Jadi kalau udah sampai pragmatik dia akan structure, harus ada structure karena nggak mungkin ya pada contextual meaning. Jadi itu ya. Jadi kalau mau fonologi aja, kalau morfologi sintaks aja. Kalau sintaks and semantics oke, karena tanpa structure nggak mungkin. Kalau pragmatics tanpa structure juga nggak mungkin. Jadi pragmatics tapi kita akan bicara tentang structure. Gitu. Begitu Pak. Itu udah pasti dan itu menyenangkan sekali penelitiannya ya.
Oh, ada juga lanskap linguistik. Ya, saya udah menulis tentang lanskap linguistik, makanan cepat saji, Burger King. Saya sudah selesai penelitian saya. Yang sekarang ini penelitiannya tentang, jadi saya menulis aja lah, mesti harus begitu ya. Jadi kalau maaf seorang dosen yang ngomong aja, mengajar tanpa meneliti itu bohong. Jadi kalau ada dosen, saya nggak tahu, pokoknya dosen aja deh yang saya omongin, harus meneliti supaya di dalam mengajar dia tuh benar, karena dia sudah meneliti dan klik-klik kesalahan itu bisa ketahuan. Apa ya, plan strategy in social media itu saya sedang meneliti, hampir selesai ya. Jadi mesti ada kesantunan berbahasa di sosial media, kalau tidak karena udah ada undang-undangnya gitu ya. Ya kayak gitu Bapak dan Ibu boleh lihat ya nama saya, terus kemudian nanti ada tulisan-tulisan saya itu dalam tentunya tentang linguistik, bisa kalian lihat ya, bisa kalian pelajari gitu. Memang seharusnya seorang dosen itu seperti itu, supaya mengajar kalau tidak ada tugas-tugas meneliti dari kita, itu mahasiswanya seperti mengambang ya Pak ya, bener nggak sih? Tapi kalau ada, kalian kayaknya terfokus gitu ya, belajar teori dan kemudian ke lapangan, itu memang harus. Makanya kalau maaf, kalau waktu ya dalam konteks kalau kuliah, dia kasih PR, jadi kita tiap malam sampai pagi tuh aduh, nulis terus dan pagi harus berangkat lagi pukul 5 ke kampus, coba. Ya, jadi itu harus setiap mata kuliah itu, bukan satu kali, ini kan saya cuma satu ya. Setiap minggu itu dia kasih menulis kita. Akhirnya kita harus terasah gitu loh. Seperti itu ya teman-teman, jadi kalian harus aktif ya, karena nanti terpengaruh oleh cara berpikir, berbahasa, dan bisa diaplikasikan ke siswa-siswa, atau mungkin bisa diaplikasikan kepada mahasiswa apabila jadi dosen ya. Oke, continue Pak Hardi, ini jadi panjang kalau saya ngomong Pak. Oke. Next video. Nah itu jadi ini setiapnya tuh harus ya tadi ya. Oke, nextnya adalah oh ya, ini ya, oke, dia diajarkan semua action juga, uttering juga, sama dedinya baik banget. Terus continue Pak. Yep. Oke, go on. Apa yang mereka sedang bicarakan itu ditulis kembali ya. Teks anak itu dituliskan. Jadi itulah yang kita analisis. Ujaran dia ngomong apa, ayahnya Dedi apa, Charles-nya apa, dari situ kelihatan dia tuh bisa enggak gitu. Itulah namanya pemerolehan bahasa. Keren gak sih kalian belajar ini, apa enggak keren? Keren banget Bu. Iya, jadi guru memang perlu ini tahu. Keren banget. Nah, ujaran dia ditulis kembali, bukan cuman kita dengar ya. Dan kita kemudian melihat perkembangan ujaran dia setelah, katakanlah kalau seminggu kemudian ada lagi keluar kata itu, oh belum berubah. Nanti kita lihat perubahannya itu. Yang susah adalah vilar, itu ke dan ge. Itu Kenara aja bisa mengucapkan itu di umur 4 tahun. Kalau enggak, dia bilang apa aja saya lupa ya. Tapi dia cepat kok. Apalagi Inggrisnya. Kadang dia bilang, do you understand the words in Indonesia? Actually, I don't know, Oma. Kita keterangkan. Oh, I know gitu ya. Jadi dia juga belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Tapi memang lebih banyak vocabulary yang lebih biasa dia dengar itu adalah Inggris memang. Ya udah pelan-pelan saya.
tetap berbicara berbahasa Indonesia. Oh, Mom, may I have? I want to go home and I want to bring it. Tadi dia barusan minta itu kayak panci gorengan gitu loh. Bukan, kayak apa tuh, fan gitu. Saya suka beli barang itu lebih dari satu, pasti dia minta mamanya nanti ya. Jadi saya suka beli, jadi maknya tinggal ngambil-ngambil aja bareng-bareng saya gitu. Enak banget ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mbak Dewi gimana? Mbak Dewi melotot aja, ngerti apa enggak? Tanya sekalian. Ya ampun. Lagi ngedengerin, Bu, lagi ngenyimak. Iya, ayo dong ditanya sekalian ini Pak Hardi ini apa sih maksudnya begitu, ayo. Okay. Let me explain this video first. Okay. So, actually, I just want to show you this video that he is only 2-year-old boy, child, but he's very convincing. But he's very, what is that? Actually, he's lying. He's lying. He tells lying because he didn't. What is it? He didn't. Yeah, dia mengaku he didn't poop. He didn't poop. He only peed gitu loh, ya. But the way he convinced his dad is very, very, very amazing with good intonation and then with the right stress of word and then with a good facial expression. So actually, why does it happen? Because the semantic has been internalized by this boy, ya. Dia belajar alami tanpa dipengaruhi oleh guru, tapi dia meresap arti semantik di sini, arti kata, sehingga dia bisa mengeluarkan intonasi yang pas, bisa berhenti pada syllable yang pas, kemudian dengan facial expression yang sangat bagus. Nah itu dia, Bapak, itu ayahnya mengajarkan dan he is very happy. Anak kalau happy dia bisa, Dad, I want to dia nggak takut. Tetapi kalau maaf ya, saya melihat ada tetangga saya, kalau anak baru ngomong itu diambil benda dikeplok kepalanya, sekali. Pulang sekolah salah aja naruh sepatu diambil dikeplok kepala anaknya, habis. Dan akibatnya anak nggak bisa ngomong, anaknya maaf ya, aduh ya. Jadi jangan biasakan kita membuli anak kita sendiri ya. Oh pintar sekali, tadi belajar apa nak? Itu tuh Tiffany anak saya, Mama kok begini, itu mah bohong, itu kamu nggak kayak gitu, nanti mama yang datangin itu guru. Saya tuh selalu membela ya, karena memang dia bisa. Terus akhirnya saya bilang nggak usah percaya sama guru, sama hasil, kamu jalan aja, tapi kamu tetap ikutin ya, nanti kamu bisa. Buktinya dia bilang, adik mau ke UI. Oke, ambil apa? Kedokteran. Aduh mama nggak bisa bayarin tuh, mahal. Mama kan cuma pegawai negeri, saya ngomong gitu kan. Kamu benar-benar. Nah akhirnya dia ambil fiskal, fakultas fisik, tapi fiskal ya, yang menghitung uang yang apa tuh ada di sana ya. Nah kemudian sekarang dia sedang belajar accounting di UI juga ya, setengah mati masuknya. Padahal dia orang UI mau masuk setengah mati ya. Bayarannya juga gila banget ya, sekali bayar 18 juta. Itu 1 semester. Jadi kalau satu di awal 22 juta, kemudian baru 18. Tapi Mama, do you have much money to pay me? Padahal dia udah kerja juga ya. I have, of course. Kita harus bilang bisa aja. Nah itu, jadi bagaimana how to support our children ya. We have to have much money juga ya. Bagaimana caranya Allah SWT yang memberikan rezeki ya, don't worry. Itu kita minta aja sama Allah, Allah kasih ya. Itu pengalaman saya ya. Jadi teman-teman, you have to, push yourself. Artinya jangan stres, push itu, I can do it. Ya, everybody can support me. Itu harus ada di otak kita ya. Jadi jangan hindernya dulu di bawah, nggak jalan dan nggak jadi orang. Oke? Mbak Dewi, jangan termenung. Lagi terus. Iya, Bu. Aduh, saya tuh suka support orang loh, karena
Ya saya lihat anak saya support dua-dua itu, yang nomor 1 23,5 udah S2 dari UI. Bisa. Iya bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Kalau kita memang berniat karena Allah, bukan karena sok-sokan, tapi karena kita minta sama Allah ya. Jadi sekalian saya support kalian deh. Habis-habisan ini di support. Bapak continue. Nah, apa yang Pak Hardi bilang itu analisis namanya. Ya. Pak Hardi tadi ngomong apa? Itu analisis. Oke? Tapi datanya diturunkan setiap minggu. Bapak apa yang Bapak lihat? Bapak langsung catat. Bapak catat. Jangan ditunggu besok, hilang. Karena kita nih udah banyak yang dipikir suka hilang ya. Nah, itu dia ya. Tetapi belajar itu memang bahagia. Nah ini kan Pak Hardi ngomong gini. Nah, dia ngomong apa? Tulis di sampingnya, Pak. Dia ngomong apa? Oma bilang apa? Anak bilang apa? Tulis di situ berapa lama mereka ngomong. Tulis. Ya, karena di dalam penelitian video nggak boleh dikeluarkan, nggak ada. Cuman kalau mau ada gambar beberapa aja. Tapi ujarannya kita ngelihatnya time ya, jam berapa, date and time. Oke. Berapa menit ngomongnya. Itu ditulis di atasnya datanya. Data tanggal sekian. Percakapan antara Oma dan Kenara umpamanya. Berapa menit, itu data namanya gitu. Dan kemudian analisis ya, jangan tidak, itu namanya hanya menampilkan gitu loh Pak Syah. Maafin Pak, saya ngomong terus nih karena ini paling apa ya, aduh enjoy banget nih ya. Saya aja belum analisis Kenara, belum sempat, Masya Allah, tapi datanya ada, video banyak. Tapi belum sempet Pak, karena nuliskan kembali data itu tuh banyak. Dia ngomong kayak air gitu ya. Apalagi bahasa Inggrisnya tuh betul semua strukturnya. Jadi kayak orang tua aja kalau ngomong. Dan banyak, jadi saya nggak sempat ngerjain. Oke Bapak, Yes. Pak. Oke, ini sebentar aja kita Ini udah tunjukkan. 7:30 ya. Bapak ini aja analisisnya udah, terus kita mau denger nih. Teman-teman ada nggak mau ngomong nih? Oh ya sudah, oke. Coba kita mau dengar dulu. Teman-teman kalian mau ngomong nggak? Ada yang mau ngomong apa diem aja? Kalau ada nih Bapak, kalau nggak ada Bapak neruskan. Nah, ujarannya Kenara itu ditulis siapa? Nah, itu dia. Ya, masih diam aja ditanya. Go on apa? Ada Bu, tapi masih bentuk teks. Oke, nggak apa-apa. Nah, Bapak selesaikan dulu dalam konteks sedikit-sedikit. Nah, ini waktu ini, yang ini waktu ini, gitu aja. Ya. Oke, lanjut Pak. Lanjut gambarnya dan dia sedang apa, begitu aja. Kemudian simpulannya apa. Oh, dia lagi nelpon. Nah, communicating ya. itu poinnya udah dapat. So I just want to show you this a 3-year-old girl. Especially for the Indonesian, yang L-nya menjadi R, yang R menjadi L. For example, dia mau ngomong telur become telol. Kemudian apa tadi ya? Yang koper become kopel. Ya, seragam sekolah. Nah, itu dia. The next video. Iya, ngerti udah Bapak. Oke. Ngertinya ya? Nah, sekarang yang di atas 4 tahun, ya, children more than 4 years old of age has started to build the foundation for adult language. In general, they can produce meaningful sentence, they can produce complex sentence, they are able to tell story that makes sense, and they can retain long enough memory. Yeah, this is the video. Iya. Okay. Oh, hebatnya 4 tahun, segitu gede banget. Enggak, ini 6.
Oh, Di atas, udah kalau kelas 6 udah pokoknya 6 tuh udah ngeles banyak deh, bohong-bohong. 1 SD udah. Iya benar. Jadi Bapak sekalian saya kasih tahu, kalau kita penelitian boleh sampai 6 tahun, tapi pragmatik ya. Tapi kalau kita melihat penelitian itu mesti bawah 5 tahun, melihat perkembangan bahasa first language acquisition. Kalau udah 5 ke atas, itu bukan first language acquisition lagi, tetapi dia sudah masuk kepada kemampuan dia mengatur grammarnya, pragmatiknya, udah situ aja Pak. Dan skema-skemanya. Jadi bukan masuk dalam language acquisition lagi Pak, gitu. Yep. Oke, dah. Thank you very much, Bapak. Coba dengarkan kalimatnya dulu, dengar kalimatnya. Kita dengar kalimatnya. Nah, I like noodle, but I don't like salad. Dia bilang gitu, so means that she has understand compound sentence, ya. Okay, Yes, next compound video. sentence. Ya itu aja, analisanya itu aja. Nah itu aja analisa. Tapi kalau Bapak fokus ke dia, nanti ketahuan dia apa aja yang ini. Kemudian berkembang kompleks sentence-nya Bapak juga bisa tahu. Tapi cuman dia yang Bapak teliti selama paling at least 6 months atau 1 semester. Iya. Ini yang bisa menghasilkan kompleks sentence di anak ini nih. Iya. Ya videonya ya. Ya biasanya betulnya cepet kok lama banget. Hello friends, my name is Anindya Lila and I have 5 sentence I would like to share with you. 1. I really admire someone who is a beautiful, kind, and caring. She is my mother. 2. My favorite idol is Agnes Mo, who is a beautiful Indonesian singer. I adore her because she is a great singer and she performs perfectly. Okay, get the point. So the point is, these students can produce a complex sentence. He said, my idol is Agnes Mo, who is Indonesian beautiful singer. Berarti di situ ada adjective clause, ya. Ya, di situ ada adjective clause, who is Indonesian beautiful singer. I adore her because she can perform perfectly. Di situ ada kalimat yang strukturnya sudah lengkap, subject, verb, object, and then adverb. Nah, di struktur kalimatnya sudah lengkap di sini. Oke. Next video. Nah, ini udah gede dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, my name is Eva. From 3. I really like studying English at Yacengkareng because first, the teacher is kind and friendly. Second, I make lots of friends. Nah, get it the point? Yeah, these students can produce complex sentence also, indicate adverbial clause of reason. Yeah, I like to study English at Lia Cengkareng because the teacher is kind and friendly. Because I can meet many friends. Okay. Oh, The next. complex sentence ya. Yeah, complex sentence. Okay, this is finished. The next, now this is for adult. For adult, learn easily. Adult in what years, Pak? Sorry, Ibu? In what year? Iya. Tahu umurnya berapa? 2 years old. She is a college student. Okay. Yeah, this is the last video. See, this is the last slide. Yeah, especially for friends who are teaching adult. So the first that you have to remember is they are mature, they have self-confidence, and then they
have autonomy. So when you teach them, just let them to be autonomous learner instead of shaping them to be what you want. Yeah, and then they can also can make a solid decision. So just let them to develop their own ideas and then make decision what they are going to do. Do not give much interference. They are so self-directed and then they are also experienced person. So in this case, do not give direction too much when teach them because they are self-directed. And then instead of making the mistake, just revise, just correct the sentence because they are receptive to change. And then remember that they are adult person, they have a goal, they are goal oriented. Yeah, so why do they learn English? Because they want to have something, they want to achieve something. So every activity that you give to them, that you give a sign, be suitable with what they want. Okay. This is the video. Students giving opinion about online study. That's my student actually. Hello, my name is Maika, and now I want to talk about online class. I want to give my opinion about online class. I think online class in this situation can be more effective, and online class has a positive and negative impact. Positive impact can be more effective, right? And because we can do this in adulthood, and negative impact is being uncomfortable. Sometimes we have bad connection, misunderstanding, or something else like that. So honestly, this online class make me uncomfortable for studying, and I hope this situation. Oke Bapak, thank you Pak Yes. Hadi. Thank you very much. Ini udah cukup lengkap. Okay. Nanti bisa ya kalian udah bisa memberi apa sih? Jadi contoh ya. Sekarang coba Ratu Lala coba omong aja apa yang mau dikatakan. Oke Bu. Apa? Pak Ngomong Hardi, aja. stop share. Can you stop share? Stop sharing. Enggak tuh. Yes. Enggak tuh. Bapak Ibu. Ya. Yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia, Bu? It's up to you lah mau bahasa apa, kan kita bisa dua. So jangan bahasa ya. Enggak, maksudnya catatannya soalnya saya terjemahin dadakan. Ya udahlah pakai bahasa apa aja, yang penting masuk maksud. Ya nanti kalau yang nggak ngerti nanti saya switch coba ya. Okay, my friends, this is my nephew, Ratu Rifa Faturifda, 2 years, 11 years old. This conversation like while returning home once a month. Sometimes I'm coming to my village once a month or twice in a month, or in 2 months once. Conversation in Sundanese. Wait. Neng Atu cantik amat. So Mama Apis senang. So nanti ya. Monyet Mama Apis. Oh iya, the German said, kolam berenang itu ada monyetnya, jadi dia mau lihat monyet. Oh gitu Mi, nangis kerja, nang. So
Ratu Lala, saya itu Ratu. Also my nephew names Ratu because we are TB and Ratu. Not dynasty, but our yes, our culture's names. Yuk berenang sekarang. So Ratu waiting, dia menunggu berdiri di pintu kamar saat tantenya bersiap. And then the analysis is wait. The analysis is the context. The conversationals above was carried out by the speaker, Ratu, aged 3 years old, and the speech partner is the of Ratu, which is Ratu Lala. And then Ratu invited her aunt to swim because she said just come from Jakarta. She usually invited her to swim. In addition, she called out his aunt, me, it's Mama Apis, because who is mother of Hafiz, his cousin. So I have a sister, have a son, the name is Mama Apis. So she just agak pusing gitu between Mama Hafiz or me. So all the her aunt she called Mama Apis, even though the true mother Hafiz is not the aunt who is being spoken to. It's mean this is me. So the Ratu still has trouble distinguishing which one is the right Mama Hafiz. She even called his cousin Hafiz. And Hafiz, my nephew also, the boys also called by Ratu Mama Hafiz. So another context is that she forced his aunt to swim, even though it was still very early. The age of 3 years is forcing whatever she wants to obey. And then conversation in Ratu Lala, I think you have to analyze the words. the word. The words. The words. Yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesianya, Bu, yang aslinya? Yang kita nggak boleh kita tulis bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. And after that, if you want to analyze, if your paper is in English, then you can directly translate it. But you come back to the original Acunsusisa Sundanese. Nggak boleh yang Inggrisnya, nggak boleh. Bahasa Sundanya tetap ditarik, dan bahasa Sundanya yang dianalisis dia, atau bahasa Indonesianya yang harus dianalisis. In what word it could be changed? Apa yang mana gitu? Yang mana dia bilang apa sih? Coba, Neneng ini sayang. Dia bilang apa sih? Ratunya bilang apa? Oke. Ratunya itu yang anak kecil ya, Bu, yang Lalanya yang anak besar. Oke. Neng Atu sini sayang duduk sama Mama Hafiz ya. So Ratu is running berlari malu-malu minta digendong sesegera mungkin karena anak kecil yang berusia 3 tahun biasanya mereka pengen sekali minta diperhatikan dan mungkin minta Kalimatnya ada nggak? Kalimatnya mana? Nggak ada, Bu. Dia lari aja terus minta digendong gitu, pengen dipeluk. Jadi gitu. dia nggak bicara ya? Enggak. Waktu itu belum bicara, tapi nanti kadang dalam keadaan dia ada beoknya, ada ngocehnya, Bu. Tapi kalau lagi saya baru datang dia malu-malu gitu. Jadi itu yang ujaran atau utterance-nya dalam bentuk words itu yang harus diteliti, tetapi nanti boleh disebutkan di bawahnya baru ya memang dia suka manja atau apa gitu aja. Tapi kita tidak bercerita kontekstual terlampau banyak karena yang mau diteliti itu adalah utterance-nya, words, phrases, sentence, bukanlah kontekstual. Tapi kalau sedikit di bawahnya, umpamanya dia mengatakan endong, nah ini memang artinya gendong, hold me gitu. Ini kebiasaan anak, baru di situ boleh. Tapi kalau ujarannya kebanyakan itu bukan analisis dalam first language. Ingat ya, first language acquisition. Bukanlah action language acquisition, bukan. Ujarannya yang mau kita lihat, sampai di mana setelah 6 bulan dia bisa apa, setelah 4 bulan, kadang-kadang 2 bulan aja dia udah bukan. Pada akhirnya setelah 4 bulan untuk
menutup tulisan ini. Si kecil ini mampu berubah fonem R, ya, lari dia bilang rari gitu. Itu yang berubah dari R menjadi L, yang berubah dari teh menjadi keh, itu yang harus kita bicarakan gitu ya. Pembelajaran begitu. Oke. Lala, udah ngerti ya? Bukan berarti ini nggak boleh, yang pertama boleh aja, tapi bukan ini menjadi topik kita dalam first language. Ingat, first language acquisition, pemerolehan bahasa pertama anak, pemerolehan bahasa kedua anak gitu loh. Kalau kedua artinya bahasa Inggris yang dia bisa nggak dia mengucapkan dengan baik gitu ya. Nah itunya, kalau Kenara nggak ada salahnya, sih juga bingung mau ngapain ini, semuanya bagus, udah kayak guru dia. Kalau umpamanya saya atau kakeknya nggak bisa ngomong dengan baik, dia bilang, oh it's not good pronunciation, Opung cannot speak English. Dia langsung judge, karena dia memang tahu bunyi yang benar gitu ya. Kacau deh ya. Daddy cannot speak English, jadi dia tahu bunyi yang salah. Nah itu anak yang udah memang udah di pikiran. Memang kan saya bilang jadi duta besar aja deh kamu, ya biar kamu bisa. Kamu kalau Inggrisnya udah nggak salah, terus cara touch orang dia udah pintar, terus dia bilang no Oma, I want to be a chef, dia mau jadi tukang masak, ya nggak tahu juga lah, terserah dia dan udah. Ibu, yang saya tangkap dari Ibu adalah bagaimana kita sebisa mungkin untuk menangkap apa yang diujarkan oleh anak tersebut secara spontanitas. Nah, jadi yang saya teliti adalah apa yang dia ucapkan saya ketik dalam teks, misal Lala, terus kemudian ibunya, uminya Ratu, kemudian bapaknya Ratu, kemudian adiknya, terus kemudian dia bisa berlaku apa saja. Nah, keterangannya biasanya saya di bawah nih konteksnya. Gitu. Ya gitu Lala. Jadi lihat aja tulisan saya, itu lihat aja di internet, itu pasti ada keluar. Karena saya juga yeah, Bu. Yeah, so I just focus on one person, Ratu. Only. Yeah, I just focus on one person only. Yeah, okay. Seperti yang Ibu tadi seperti yang Ibu tadi terangkan gitu, kita harus fokus pada satu orang. Jadi yang saya dapatkan dari Ratu ini, dia banyak sekali kemajuan setelah 3 bulan apa 2 bulan. Nah, memang tidak terlalu intens saya melakukan komunikasi dengan orang tuanya gitu ya, tapi dia sudah bisa mengurus adiknya tuh, sampai dia bisa menyuapi adiknya, kemudian dia juga bisa mengikuti replying ya. Jadi bapaknya tuh ngucapin ulang tahun ke saya, terus dia ucapin ulang tahun juga nih, seperti ini nih. Gitu, mana dia? Nah, selamat ulang tahun gitu, tapi nggak terlalu not clear enough gitu. Gak apa-apa. Mama, Adu, Lala, Alan, Ama, Apis gitu. Kayak gitu-gitu nggak terlalu gitu. Nanti kalau Lala buat ini kok jelek ya, nanti pendidikan saya jadi jelek, itu malah salah. Jadi apa yang anak itu bicarakan? Yes. Yes, I don't think this is very bad, but I think maksudnya saya sesuai dengan Ibu terangkan tadi malah gitu. Kalau Lala saya menulis bagus, itu bukan penelitian Lala, itu namanya apa? Mengada-ngadakan. Iya, justru saya tuh ketika video ini dikirim tanggal 4 April, ucapan ultah ke tantenya gitu. Iya, jadi judulnya gini ya, pertemuan pertama itu percakapan antara umpamanya Ratu dengan tantenya Lala. Terus gini, Ratu, Anta ulang tahun. Terus tante bilang terima kasih Ratu. Terus dia bilang Ali, rupanya kembali. Nah nggak apa-apa, emang begitu gitu. Keren ya, ngomong-ngomong 10 menit lagi. Ada lagi kah? Thank you very much Lala. Ada lagi teman yang mau ngomong ya kayak gitu ya? Karena kita nggak ketemu, kita ini nggak ketemu, terus kita juga susah interview orang, jadinya ya seperti itu. Tapi nggak boleh keluar rumah loh, karena umurnya kayak saya.
Nggak boleh ya Pak, sabar. Nah Lala masih punya ya kemenakan, punya kakak yang bisa, ayo dong, ayo dong. Nah Kirim silakan. videonya gitu. Maksa lagi ya. Kalau Pak Syam anaknya sendiri, nggak apa-apa Iya. asal jujur. Karena research itu harus jujur, jangan Ya, mengada-ngada of course, ya. Bu. Gitu keren jadinya. Sekarang Dewi nih, Dewi coba atau Pak Syam. Ngomong aja Pak Syam, masih ada waktu 9 menit. Kalian harus berani. Dewi Bu, Oke Dewi, cepat. Dewi. yang saya analisa itu keponakan, umurnya 3 tahun 7 bulan. Tadinya sih I want to analyze two word utterance-nya, karena setiap dia bilang agreement, namanya RC ya, setiap dia bilang agreement apa, misalnya karena dia punya kakak yang usianya hanya beda 1 tahun gitu. Terus mereka manggil saya Lilik. Nah, kakaknya namanya Cia. Lik, Cia mau beli mainan. Kemudian Arsi ini mau bilang Arsi juga, tapi dia selalu bilang Uga Aci gitu. Jadi Uga Aci gitu ya. Tadinya saya mau analisa itu ya, tapi datanya kayaknya sedikit karena lebih banyak dia cuma ngomong di video itu satu kata gitu. Cuma dapat 2, Uga Aci sama dia cerita temennya dorong gitu, jadi namanya Putri, jadi Putih Hoyong gitu, Putih Hoyong gitu. So I decided to analyze Dewi kurang phonological mengambil data process. ya. Dewi kurang mengambil datanya. Jadi itu Ibu. diteliti karena kurang waktunya. Jadi begitu saya bilang harusnya udah dapet gitu ya. And she is also shy Ibu, jadi ngomongnya nggak terlalu banyak You gitu. can change the person. Kalau if you think that you have to change the person, change cepat aja gitu ya. Jangan paksa itu juga, karena kita harus cepat pandai lah mengambil data kita. Kalau Ratu karena ratunya cerewet, keponakannya cerewet, Bu. Kebanyakan data mah. Iya, Yeah, jadi so enaknya cerewet. I decided to analyze the phonological processnya aja Bu, like apa ya, dia kalau banyak fonem yang diucapkannya jadi H gitu, seperti apa ya, keh gitu, dia bilang kacang itu inisial keh tuh dia bilangnya kacang gitu. Kenapa? Karena Vilar itu susah. Vilar itu belakang, di belakang ya, back of the tongue itu. Itu berada di belakang, back of the tongue, paling belakang. Jadi anak-anak nggak bisa ngatur di belakang. Urung gagak, hahak gitu dia. Urung hak gitu, karena nggak bisa. Ya. Hampir semua fonemnya memang jadi H Ibu. Kayak nah itu simpulannya, Dewi, itu simpulan namanya. Okay. Ya, dalam analisis Dewi bilang dia selalu terus simpulannya bahwa dia nyanyi. Nanti di akhir tarik simpulan-simpulan itu. Tapi ingat, simpulan yang Dewi bilang adalah pada pertama saya mengambil, di awal dia mengucapkan H, di akhir dia bisa ke, itu dia simpulan terakhir, perubahan antara H dengan G itu. Nah itu namanya simpulan dari sebuah penelitian. Ada yang berubah middle L, dia kalau mengucapkan middle L seperti when she's calling my daughter's name is Bila, awalnya dia bilangnya Bia gitu. Nah minggu lalu sudah Bila gitu. Nah itu yang namanya itu result of your research dalam konteks how many months, cuma 2 bulan loh. Nah, tapi kan nggak keren, cuman penelitiannya itu datanya cuman berapa pertemuan, itu paling enggak itu 20. Nah, itu baru asik kelihatan 20 pertemuan. Ya, 20 minggu atau katakanlah 20 pertemuan lah gitu. Kapan berapa minggu nggak tahu, pokoknya tanggal sekian ada dapat ya di akhirnya. Gitu Bapak. Nah sekarang Bapak Pak Syam nih melihat saya. Oke Pak Syam, silakan. Thank you Dewi. Bu, my turn is next week Bu. Oh iya, walaupun sedikit nggak mau ngomong ya, rugi ya. Oke.
I'm gonna get my speech. Okay. Actually, since this morning, I still confused about my focus in analysis. Okay. Okay, but now after Mr. Hardy, Miss Ratu, and Ibu Sapitri give us explanations. Okay, it makes me clear how to analyze it. Okay. Oke dong. Okay. Therefore, thank you, Mr. Hardy, Bu Ratu, and Bu Sapitri especially. Tolong buka ya, open my papers in internet. Jangan lupa loh, dan kemudian namanya apa ya? Aduh, kemudian kalau udah kalian ambil itu kelihatan loh, kalian tuh nge-tag paper itu nanti berproses bahwa kalian sudah baca, itu nanti kelihatan ya. Coba di tag gitu apanya aja suka nggak ngerti juga ya, tapi yang jelas kelihatan orang yang sudah membacanya. Jadi apa namanya itu, aduh kok jadi lupa saya namanya ya. Setelah kamu lihat semuanya, kemudian kalian tuh kelihatan bahwa kalian tuh udah baca dan nanti berubah dia kayak subscribe gitu loh ya. Oke, teman-teman, ini waktunya habis. Ini siapa lagi, ada 4 menit lagi. Apa lagi ya? Kayak cukup Bu, sayang terburu-buru jadi nggak dapat poinnya gitu loh Bu. Apanya Pak? Ini cuma 5 menit nggak cukup Bu. Iya, paling enggak mengatakan bahwa saya mengalami kesulitan di dalam pengambilan data. Bisa juga ya, yang mana, apa yang harus saya lakukan. Nah gitu juga pertanyaan ya, kemudian nanti bisa saya jabarkan. 4 menit cukup lah, 3 menit cukup lah gitu. Ayo friends, Iya. please ask me, jangan diam aja. Emang gimana ya Pak, maunya nih kita ngomong kayak gini 4 jam, saya tahan loh. Jadi yang saya penelitian tadi itu kan banyak datanya tuh saya tulis bahasa apa itu bahasa Sunda asli ya, tapi nanti penjelasan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau gitu Lala bikin Sundanya buka kurung Inggrisnya gitu loh lah. Oh, baik. Datanya harus pakai bahasa data yang awal. Kemudian Lala kemudian memaknakannya, itu namanya Inggrisnya. Karena saya bisa di Google gitu bahasa Inggris semua, jadi terus aja bahasa Indonesia dulu terus terjemahin. Memang dibuka kurung apa. Nah, ketika Lala mau menjelaskan, dia mengatakan bahwa tuliskan bahasa Sundanya, memang agak repot jadinya menerjemahkan. Ya, Bu. Itu artinya bahwa nggak usah diterjemahkan lagi. It means that based on the theory that it stated that so I can interpret that. Nah itu dia, saya dapat menginterpretasikan bahwa itulah anak. Makanya buka ya tulisan saya ya. Jadi udah tiru gitu aja. Udah banyak sebetulnya, selain jurnal ini juga saya udah baca-baca yang lain, makanya nggak bisa have to focus on one person. And then ya tadi itu harus ditulis teksnya, terus dianalisis bawahnya. Bahkan di teori-teori yang tersebar di Google ya Bu, yang saya baca di jurnal-jurnal, mereka jarang pakai teori, malah langsung menganalisis. Nggak boleh, mereka nggak, maksudnya gini, bagaimanapun teori harus ada, nggak boleh enggak, karena tanpa teori itu bohong. Saya nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang menulis tanpa teori, itu jurnal-jurnal internasional itu buang ke sampah. Coba kalian nulis teorinya di atas cuma sedikit Bu, tapi lebih banyak percakapan dan analisis wordnya gitu. Ya tapi harus ada, teori itu harus ada, nggak boleh enggak. Karena kalau tidak ada, terus ngada-ngada itu namanya, itu dibuang oleh jurnal-jurnal itu. Apalagi jurnal-jurnal internasional, jurnal yang bayarannya sampai saya, ada satu jurnal saya berharga $1.850 atau 32 juta. Itu satu loh. Jadi kalian pikir murah-murah ya, saya juga kaget harus bayar 21 juta, 17 juta, 14 juta, gila ya ini. Tapi karena sebagai seorang pendidik itu harus menulis dan kemudian harus masukkan di jurnal, saya melakukannya. Tapi ya udahlah, habis uang sih ya, tapi ya gimana ya, udah forget
forget it lah itu semuanya. Semoga bermanfaat aja gitu ya. Jadi kalau mau jadi dosen sekarang ya begitu, mati-matian nulis tiap hari. Elah ilallah, membaca, menulis, presentasi itu terus kerja di rumah habis sampai malam, tiba-tiba harus udah istirahat aja. Walaupun mau terus juga, tapi karena COVID takut sakit, tidurlah. Kalau nggak tidur, padahal sebenarnya belum mau tidur. Ya Allah. Ngerti ya semua teman-teman, ada yang masih cemberut aja, biarin aja lah, kalian belajar terus ya. Udah jam 8:01. Terima kasih semuanya. Thank you very much. Sorry banget belajarnya buru-buru. Abis kalau enggak gimana ya? Cuma 1,5 jam. So the rest is you. It is your time to open all things, whether e-book or books or papers from the international journal or whatever, and then you can try it. And don't forget to put what kind of the journal, and then you can put it in the references. Yeah. Thank you very much. I love you so much. Bye bye. Bye. See you next week, Bu. Next, Bu. Thank you. Thank you, Bu. Thank you. Thank you.